नमस्कार जय जगन्नाथ आमर ही चैनल आपण को स्वागत जनाऊँ। आपण घरे सबुबले यही 5टी जिनिस रखंतु देखिबे आपण घरे केबे भी अभाव अनटन देखा देवनी। किछि लोकंक भाग्य रे एते पैसा थिले मध्य सेमानक पॉकेट रे पैसा रुहे नहीं। आपण घरे मध्य एमिति हुए कि ताहले यही भिडियो रे किपरि निवारण करिवे आसंतु जानिबा। अभाव बा आर्थिक अनटन दूर होई माँ लक्ष्मी आपणक घरे निवास किपरि करिवे एवं किपरि एहार समाधान आपण करि परिबे। तेबे चलंतु भिडियोटी को स्टार्ट करिबा। कुबेर लक्ष्मी श्री गणेश। कुबेर हेउछंती धनर देवता, तेणु तांको सह माँ लक्ष्मी और श्री गणेश चित्र फोटो आपणक घरे रखंतु। मने रखंतु कुबेर उत्तर दिगर अधिपति होइथिबारु एही 3 देवादेवी चित्र प्रतिमा बा मूर्ति उत्तरमुखा करी रखिले आपणक घरे ऐश्वर्य वृद्धि पाइब। तेणु प्रथम पूज्य श्री गणेश फोटो। श्री गणेश हेउचंती सिद्धि प्रदायक। पुराण अनुसार विघ्न विनाशक हेउछंती देवतांक मध्यरे अग्रपूज्य। तांको उपस्थिति को सर्वोत्तम वा श्रेष्ठ बोली ग्रहण करा जायछि। एणु आपणक घरर दुआर मुहरे बा कबाटरे सर्वोच्च स्थान रे भगवान श्री गणेशक फोटोटीए बा मूर्तिटीए रखंतु। किछि नहेले मध्य सबुदिन सखाळे तांकु मुंडियाटीए मारंतु। आउ पारुछंती जदि दुब केराए और टोपे सिंदूर तांकु लागी करंतु। देखिबे आपणक घर धन धान्य रे पूरी उठिबो। एबे हेउची कर्पूर। घरे प्रतिदिन गृह देवतांकु कर्पूर आळती करंतु। पूजा परे ठाकुरंक पाखरे कर्पूर आळती करिबा परे एहाकु ठीक मझी स्थान रे किछि समय रखि दियंतु। देखिबे सबु नकारात्मक प्रभाव आपणक घरु उभेई जीव। कर्पूर परे दक्षिणावर्ती शंख। नमस्ते तु महामाई श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। माँ लक्ष्मींकर एही स्तुति रे से शंख धारण करिथिबा कथा स्पष्ट होईछि। एणु घरे दक्षिणावर्ती शंखटीए रखंतु। सखाळे ठाकुर पूजा करिबा बेले शंखनाद करंतु। एहार पवित्र शब्द रे आपणक घर रिष्ट खंडन होइजिवो और लक्ष्मी को कृपा दृष्टि आपणक परिवार उपरे पड़िबो। एही 3टी उपाय आपण करी देखंतु। देखिबे आपणक घरे केबे भी टंका पैसा अभाव अनटन लागी रहिबो नाही। सबु बेले आपणक घरे एही सबु परिपूर्ण होई रहिबो। भूलले मध्य एही जिनिस गुडी को आपणक पर्स रे केबे भी रखंतु नहीं, नहेले आपण होइजिबे दरिद्र। समस्त व्यक्ति निज टंका रखिबा पई पर्स व्यवहार करिथांती, किंतु आपण जानते कि आपणकर आर्थिक अवस्था पर्स सहित मध्य जड़ित होइथाय। वास्तु अनुसार पर्स रे रखा जाउथिबा जिनिस गुडी को मध्य आर्थिक समृद्धि उपरे प्रभाव पकाइथाय। आज एही भिडियो रे आमे आपण मानकु किछि जिनिस विषय रे कहिबाकु चाहूछु जहा पर्स रे रखिबा आदौ उचित नहीं। एहा आर्थिक क्षति घटाई थाए एवं आपण को गरीब मध्य करि पारे। तेबे आसंतु जानिबा सेही जिनिस गुडिक विषय रे जहा पर्स रे रखिबा उचित नहीं। देखा जाई थाए जे लोक माने निज पर्स रे विश्वास करुथिबा भगवान को फोटो रखि थांदी। भगवान को चित्र को पर्स रे रखिबा एक भल कथा होई थाई, किंतु सर्वदा मने रखंतु जे फोटोटी कौनसी स्थान रे कटा किंबा छिंडा बा पुरातन हेबा उचित नुहे। पर्स रे भगवान को फोटो सबु बेले नुआ एवं सुंदर हेबा उचित। पर्स रे टंका को सबु बेले एक ढंगरे एक गच्छित करी रखिबा उचित। देखा जाई थाए जे लोक माने जे कोनसी प्रकार टंका रखि देई थांती, एहा करिबा उचित नुहे। पर्स रे सठिक भावरे टंका को सीधा करी रखिबा उचित। मोड़ी भांगी करी रखिबा द्वारा
ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ପର୍ସରେ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ନୋଟ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାକୁ ଏକ ସହିତ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନୋଟକୁ ଅଲଗା ପକେଟରେ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ପକେଟରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ମୁଦ୍ରାର ଅନାବଶ୍ୟକ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ଭଲ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଟକନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ନିଜ ପର୍ସରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ପର୍ସଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଜିନିଷ ରଖିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ କିଛି ଲୋକ ସର୍ବଦା ନିଜ ମୃତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଫଟୋ ପର୍ସରେ ଲଗାଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ଭଲ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଫଟୋକୁ ପର୍ସରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶୁଭତା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁରେ କୁହାଯାଇଛି ପର୍ସରେ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଅଧିକ ଜିନିଷ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏବଂ କାଗଜକୁ ପର୍ସରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମହିଳା କିମ୍ବା ପୁରୁଷ କିଛି ଖାଇବା ପରେ ସେମାନେ ଅଇଁଠା ହାତରେ ନିଜ ପର୍ସରୁ ଟଙ୍କା ବାହାର କରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ରହିଥାଏ। ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିବା ପରେ ପର୍ସକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ। ବାସ୍ତୁରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ପର୍ସରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଜିନିଷକୁ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ବହୁତ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଥାଏ। ପର୍ସରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଜିନିଷ ରଖିଲେ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ବିନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଭୁଲରେ ବି ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବା ପର୍ସରେ ଆଦୌ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଆଗକୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।